Mari kita tenangkan diri, mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita. Saya ingatkan sekali lagi, sekiranya handphone bisa di silent atau dimatikan sebelum ibadah ini mulai. Terima kasih. Mari kita berdiri untuk memulai ibadah kita. Kita naikkan pujian suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa.
Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan kita yang Maha Kudus. Kita ingin menyembah dan memuji Dia. Kiranya Dia berkenan untuk hadir di ibadah kita ini. Kita naikkan pujian, sucilah Dia. Marilah kita berdoa. Ya sungguh mulia dan agung Engkau ya Tuhan Allah kami. Tiada satu kata maupun kalimat yang dapat menggambarkan keagungan-Mu dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Engkau yang mulia dan agung, rela datang ke dunia, mati dan menebus kami umat yang berdosa ini ya Bapa. Sungguh ajaib kasih anugerah-Mu itu. Siapakah kami ya Bapa yang layak menerima kasih anugerah-Mu itu. Memenuhi panggilan-Mu pagi ini kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau yang Maha Kudus, kudus sucikan kami agar kami layak untuk berdiri di hadapan-Mu. Kami ingin serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan akan ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
termulia. Amin. Amin. Sambil tetap berdiri, kita akan melakukan pembacaan Alkitab yang akan diambil dari Ibrani 12 ayat 11 sampai 14. Ibrani 12 ayat 11 sampai 14 kita bacakan secara bersama-sama. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan sesama orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Mari kita pergunakan waktu ini untuk datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita tenangkan diri, kita sejenak. Firman Tuhan, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Ya Bapa, Engkau tahu dan mengerti semua pergumulan di dalam hidup kami. Setiap harinya kami berjuang melawan hawa nafsu kami, keserakahan kami, ego kami, dan kesombongan kami. Kami tidak mampu, ya Bapa, hanya dengan pertolongan-Mu lah sajalah kami mampu melewati hari-hari kami mampu melewati pergumulan dan perjuangan kami melawan dosa kami, ya Bapa. Mohon kiranya Roh Kudus menguatkan iman kami kepadamu dan senantiasa membantu kami menjadi pribadi yang lebih taat dan lebih baik. Di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita meresponi pengampunan Tuhan kita atas dosa-dosa kita dan penebusan, karya penebusannya. Kita naikkan pujian dari KPPK 161, ada sumber dipenuhi darahnya. Yang
persembahan pujian pagi ini akan disaksikan oleh paduan suara Simeon Hana. Setelah itu firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Sele Ali dengan tema Kejarlah Kekudusan. Mari kita berdoa.
我们祷告， Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. 天父，我们今天要感谢你， Biar kasih-Mu mengalir setiap hati kami. 愿你的爱在我们每个人的心中流淌， Kasih karunia-Mu melampaui apa yang bisa kami minta. 你的恩惠慈爱拯救了我们， Terima kasih ya Tuhan. 感谢主。 Kami mau membuka firman Tuhan, mempelajarinya, mohon anugerah-Mu memberikan pencerahan Roh Kudus yang bekerja. 我们要读你的话语，并且要思想，愿圣灵帮助我们，使我们可以明白你的真理。 Lebih daripada yang dipersiapkan manusia, Tuhan Engkau-lah yang beracara. 主啊，你在我们当中运行工作， Demi Kristus Tuhan kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara. 弟兄姐妹们，大家平安。 Saudara-saudara, hari ini nats kita adalah dari bukan Mazmur, Ibrani. 我们今天的经文是取自希伯来书第12章。 Ya, Ibrani 12 ayat 14. Ya. 希伯来书12章14节。 Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。 Saudara-saudara, dengan satu kalimat yang sudah diberikan oleh Pendeta Yonatan, mengapa iman Kristen sangat menekankan kekudusan? 我们要来思想一句话，就是为什么基督教信仰非常着重圣洁？ Sebelum itu saya mau tanya kepada jemaat semua, apakah mereka jemaat sudah pernah membaca kitab Ibrani? 请问弟兄姐妹们，你们大家有没有读过希伯来书？ Satu dua ya, dari depan sampai belakang. Yang sudah pernah membaca seluruh kitab Ibrani. 读过整本希伯来书的？ Oh, luar biasa ya. Maksudnya cuma dikit maksudnya ya. 看起来不太多人。 Jadi yang lain belum pernah baca. 其他的没有举手的没有读过吗？ Dari depan sampai belakang ya. Jadi ini surat pendek menurut penulisnya ya. 这本书不太长。 Saya ingin kita mengerti sedikit tentang surat Ibrani. 我要大家明白一点关于希伯来书， Dari pasal 1 sampai pasal 10, saudara-saudara. 从第1章到第10章， Penulis itu menceritakan tentang identitas Yesus, 作者讲到关于耶稣基督的身份。 begitu tinggi statusnya, Yeah. begitu tinggi statusnya. 他的身份是非常的崇高， Dan Tuhan Yesus adalah imam besar menurut aturan Melkisedek. 他是照着麦基洗德的等次成为大祭司。 Dan persembahan Tuhan Yesus itu adalah satu kali untuk selama-lamanya. 耶稣基督献上自己一次是永永远远的。 Sebagai imam besar bagi kita, dia sudah masuk ke ruang Maha Kudus. 他成为我们的大祭司，他已经进入了至圣所。 Ini semua berhubungan dengan masalah kekudusan. 这一切都和圣洁有关。 Kekudusan itu berhubungan dengan pengampunan dosa. 圣洁是与赎罪有关的， Sebab kita adalah manusia berdosa. 因为我们都是罪人。 Kita akan baca satu ayat yang menutup kalimat sederhana dari bagian pertama dari surat Ibrani. Bagian pertama dari surat Ibrani itu pasal 10. 我们要读希伯来书第10章， Pasal 10, Ibrani pasal 10. 希伯来书第10章。 Ya. Saudara-saudara ketemu pasal 10 ayat yang ke-18. 第18节， Kalau sudah boleh saudara buka Alkitabnya ya. Ibrani 10 ayat yang ke-18 kita baca bersama. Bahasa Indonesia terlebih dahulu. 1, 2, 3. Apabila untuk semuanya itu ada pengampunan,
Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. 用华语的，我们一起来读希伯来书第10章第18节。这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。 Jadi tidak perlu lagi persembahan korban yang berulang-ulang, imam besar yang setiap tahun masuk ke bait ruang maha kudus, tidak perlu lagi. 所以每年大祭司进入圣殿来献赎罪祭，现在已经不需要了。 Untuk semua itu sudah ada pengampunan, yaitu darah Yesus anak domba Allah. 这一切罪都因着耶稣基督，上帝的圣羔羊所流出的宝血，已经赦免了。 Saudara-saudara, mulai dari ayat 19 sampai pasal yang terakhir, pasal 13. 所以从希伯来书10章19节一直到13章， Itu adalah nasihat bagian terakhir. 是最后的劝勉， Bagian yang tidak bersifat doktrinal sebenarnya. 不是有教义的， Ini bersifat praktis. 是关于我们的生活。 Nasihat intinya adalah bertekunlah dalam iman. 主要的信息就是要在信心里面殷勤追求。 Kalau saudara lihat judulnya di pasal 10 ayat 19 sampai 39. 如果我们看第10章 Ayat 19 sampai 39 itu diberi judul oleh LAI ketekunan. 第19节那边有一个小题，劝勉和警告。 Lalu pasal 11 diberi judul saksi-saksi iman. 然后在第11章是论信。 Nah, saudara-saudara, untuk mengerti nats kita 12-14, saya ingin mengajak kita fokus kepada pasal 12 ayat 1 sampai 17. 有关我们的主题就是第12章第14节，让我们从第1节来开始看。 Saudara-saudara, mari kita baca ayat yang pertama, bahasa Indonesia terlebih dahulu. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 我们一起来读12章第1节。我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。 Karena kita mempunyai banyak saksi, saksi di sini adalah saksi-saksi iman. 因为我们拥有许多的见证人，就是信心的见证人。 Saksi-saksi iman yang sudah dituliskan pada pasal 11. 这些见证人就是在第11章所提出来的。 Saksi-saksi iman itu telah memberikan teladan bagaimana kita hidup beriman, hidup bertekun dalam iman. 这些信心为人，给了我们榜样，要怎样在信心里面。 Oleh karena itu mari kita berlomba menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita di dalam perjalanan kita. 所以我们就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。 Oleh karena itu saudara-saudara, kita kalau boleh berhenti sebentar di sini dan bertanya pada diri kita sendiri, apa beban yang begitu merintangi kita di dalam perjalanan iman kita? 所以这个时候，我们要停下来，我们要思想，问自己，那些缠累我们的重担到底是什么？ Apa dosa yang begitu juga merintangi kita, membebani kita di dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan Yesus? 还有在我们跟随主耶稣的道路上，拦阻我们的、缠累我们的罪到底是什么？ Saudara-saudara, kita ini harus bertekun dalam iman. 弟兄姐妹们，我们大家都要在信心里面忍耐， Kita tidak boleh bertekun dalam dosa. 我们不可以沉溺在罪中。 Saudara-saudara, setiap kali perjamuan kudus saya seringkali mengingatkan jemaat. 每一次圣餐的时候，我都提醒会友们，
apabila jemaat ada yang tetap bertekun dalam dosa. 如果还有人还沉溺在罪里， Bahkan menikmati dosa itu. 甚至享受罪中之乐， Tidak pernah bergumul tentang dosa itu. 从来没有觉得罪是一个挣扎。 Sebenarnya perjamuan kudus tertutup bagi dia. 其实他们不应该接受圣餐。 Penulis Ibrani mengingatkan kita, mari kita meninggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita dalam perlombaan yang wajib bagi kita. 希伯来书的作者提醒我们，我们要放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，奔那摆在我们前头的路程。 Mari kita baca ayat yang kedua, 我们读第2节， nasihat selanjutnya. Bahasa Indonesia terlebih dahulu bersama-sama, 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan tekun mengabarkan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. 我们读第2节，仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在上帝宝座的右边。 Saudara, ayat 2 ini mengajak kita untuk ketika kita berjalan dalam perjalanan iman percaya kita berlomba dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus. 弟兄姐妹们，这第2节告诉我们，当我们走在这个信心的道路上，跟随耶稣的时候，我们就要定睛仰望为我们信心创始成终的耶稣。 Setelah melepaskan beban dan dosa yang begitu merintangi kita, 当我们放下了各样的重担和缠累我们的罪， bukan hanya masalah keteladanan Yesus, 不单单是耶稣成为我们的榜样， tetapi kita diingatkan tentang keselamatan dan pemelihara yang diberi Tuhan Yesus. 但是也提醒我们要纪念耶稣给我们的救赎恩典和他的看顾。 Sebab disebutkan di situ bahwa Tuhan Yesuslah yang memimpin kita dalam iman. 这里说到，就是他带领我们的信心， Bahkan lebih lagi membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. 甚至他要带领我们的信心创始成终。 Saudara-saudara, kita sebagai orang tua maupun pendeta harus ingat bahwa anak kita maupun jemaat itu dibawa kesempurnaannya imannya bukan oleh karena orang tua. 弟兄姐妹们，我们每一个做家长的要记得，我们的孩子们他们的信心的道路，不单单是因为家长们的推动， Bukan juga oleh pengajaran YouTuber. 也不是因为网络博主的教导。 Yesus Kristus membawa iman kita kepada kesempurnaan. 但是是耶稣基督，他带领我们的信心进入完全， Oleh karena itu perintahnya adalah datanglah pada Tuhan Yesus. 所以他的命令就是我们要来到主耶稣面前， Bawalah pada Tuhan Yesus. 你要带他们来到主面前， Bawalah anak-anak kita pada Tuhan Yesus. 你要带你的孩子们来到耶稣面前， Bawalah dalam doa dan pembacaan firman pada Tuhan Yesus. 带领他们在祷告、在读经当中，让他们可以来到 Sebab 主。 kita semua ini berlomba dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. 因为我们每一个人在这个竞赛当中，都要定睛仰望耶 Sebab 稣。 dialah yang satu-satunya mampu membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. 因为他是唯一能够带领我们的信心进入完全的。 Ayat 3 dan 4. 第3、第4节， Kita baca bersama bahasa Indonesia terlebih dahulu. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa,
kamu belum sampai mencucurkan darah. 第3、第4节一起读。那人受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。 Saudara-saudara, ini adalah lanjutan dari ayat yang kedua dan satu. Yang satu kita ingat, menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. 这一节是连续第1、第2节，在第1节提醒我们要放下各样的重担和容易缠累我们的罪。 Yang kedua, dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus. 第2就是要仰望我们的主耶稣。 Yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia. 第3就是要思想他，纪念他。 Saya berpikir tentang hati di sini. 我想这里是说到关于心， Sebab kalau seseorang itu ingat seseorang itu karena hatinya itu pada Dia. 我们纪念一个人是因为我们的心里思想关于他。 Kalau saya merasa salah dengan anak saya langsung telepon anak saya. 如果我觉得我对我的孩子做错事了，我就打电话给他。 Saya akan bilang, papi sayang kamu. Saya bilang, papi sayang kamu. I love you. 我的孩子说：“爸爸，我爱你。” Saya yang ngomong sama anak saya. Iya. 我告诉我的孩子说：“我爱你。” Nah, anak saya nanti menyambut, aku juga sayang papi. 我的孩子就回答我：“爸爸，我也爱你。” Kalau kita ada sesuatu, jadi ingat, saudara. 如果我们当中有什么嫌隙，要记得做这一件事。 Itu masalah hati, bukan cuma masalah pikiran. 这是关于心，不单单是关于思想。 Ayat 5 dan 6. 第5、第6节， Kita baca bahasa Indonesia terlebih dahulu. 先用印尼文读。 Bersama-sama. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. 你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话说：“我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。” Saudara-saudara, ayat 5 dan 6 ini setelah lanjutkan nasihat ini, dia memberikan sebuah sudut pandang yang lain. 这第5、第6节，经过了上面的劝告，他又给我们看另外一个角度。 Dalam perjalanan ketekunan iman kita, kehidupan Kristen kita. 在我们基督徒生活中的信心道路上， Terutama surat Ibrani ini ditulis kepada orang-orang perantauan. 特别希伯来书是写给那些在Perantauan. apa ya? Perantauan apa? Merantau. Apa ya? Apa? Orang asing. 是外地人。 Iya. Saudara tahulah pokoknya. Ya. Mereka menderita. 他们在苦难当中， Mereka mengalami pengasingan sebenarnya. 因为他们从他们自己的地方被放逐出去， Apalagi ada label Kristen pada saat itu. 特别是如果有基督徒的标签。 Kalau bagi kita sekarang saudara-saudara, kita tidak beragam kondisi. 特别是对我们现在来说，我们每个人的情况都不一样。 Perjalanan hidup kita itu bermacam-macam masing-masing sesuai dengan kondisinya. 我们每个人的生活，照做我们的情况也是不一样的。 Tapi penulis Ibrani ingin mengingatkan bahwa di dalamnya mungkin ada didikan Tuhan. 但是希伯来书的作者提醒我们，在这一切的里面都有上帝的管教。 Jangan anggap enteng. 你不要轻看，
Jangan putus asa. 也不要灰心， Itu dua hal yang berbeda. 这是2个不同的事情。 Anggap enteng berarti meremehkan. 你轻看表示说你忽视了， Putus asa berarti merasa tidak berdaya. 灰心表示说你觉得无能为力， Atau bisa di dalamnya kecewa. 或者在里面你觉得很气馁。 Saya baru diberitahu oleh anak saya sendiri bahwa seorang pemuda yang waktu itu saya hadiri pernikahannya begitu bagus ya, meriah di hotel yang cukup mewah begitu. Lalu mereka menikah 1 tahun istri hamil. Begitu istri hamil pas mau begitu sudah berapa bulan begitu ya, baru diketahui bahwa istri itu mengandung punya penyakit kanker darah. 最近我的儿子告诉我一件事，就是我们去参加一个年轻人的婚礼，他结婚不久以后，他太太怀孕3个月以后才查出来，他患上了血癌。 Yang mengagetkan kita adalah kita langsung terima WA telah meninggal dunia begitu ya, telah berpulang. 我们非常的吃惊，接到消息说，这一位太太她已经离世了。 Semua orang kaget. 每一个人都非常的吃惊， Sebab dari hal yang begitu kelihatan indah tiba-tiba jatuh. 因为从开始看起来很美好的事，突然间就跌倒。 Untung anaknya bisa dikeluarkan meskipun orang tuanya meninggal, ibunya meninggal. 还好，虽然妈妈去世了，但是婴孩还是救回来了。 Tapi yang memberatkan bagi orang tua itu adalah sampai sekarang anak ini tidak move on. 但是对这个年轻人来说，一直到现在，他还是不能够忘却这一个经历， Nggak bisa terima, 他不能够接受， nggak peduli dengan gereja, nggak peduli dengan. 他现在也不理不睬教会。 Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang saudara alami di dalam kehidupan. 弟兄姐妹们，我不知道你们在生活中遭遇了什么。 Kadang kita juga tidak mengerti kenapa bisa menimpa kita. 我们也不明白为什么有一些事会临到我们身上， Sehingga orang sudah mengatakan why good thing happen to good, why bad thing good happen to good people. 所以很多人就会问，为什么不好的事会发生在好人身上？ Saudara, ada sudut pandang lain yang hendak disampaikan oleh penulis Ibrani. 希伯来书的作者也告诉我们另外一件事： Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya. 上帝管教他所爱的人， Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. 他管教、鞭打凡所收纳的儿子。 Anggaplah itu semua sebagai didikan Tuhan. 我们要把这一切都看成是上帝的管教。 Kita baca 7 sampai 10, 我们读第7到第10节， bahasa Indonesia terlebih dahulu. 先用英语文读。 Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. 我们一起读：你们所忍受的是上帝管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的。你们若不受管教，就是失子，不是儿子了。再者，我们曾有生身的父管教我们
我们尚且敬重他，何况万灵的父？我们岂不更当顺服他得生吗？生身的父都是暂随己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。 Saudara penulis Ibrani membandingkan didikan ayah jasmani dengan didikan Bapa segala roh. 希伯来书的作者他对比生身的父管教和万灵的父管教的不同。 Ada tujuan yang baik yang dilakukan oleh Bapa jasmani. 我们生身的父管教我们是有好的目的， Tetapi ada tujuan yang lebih mulia yang dikerjakan oleh Bapa segala roh. 但是万灵的父管教我们是有更崇高的目的。 Ayat 10 bagian yang terakhir dikatakan, Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. 第4节下半节告诉我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。 Supaya kita ada bagian di dalam kekudusan Allah yang begitu luar biasa. 使我们在那全能的上帝的圣洁上有份。 Saudara-saudara, bagian kekudusan itu kalau diberikan sedikit saja kepada kita itu sungguh luar biasa. 这圣洁的份，如果给我们一点点，那已经是非同小可了。 Itu sama seperti Yesus menjamah orang kusta. 就好像是耶稣触摸那犯马蜂病的人， Bukan Tuhan Yesus yang menjadi najis. 不是耶稣因为触摸了不圣洁的人就变成不圣洁。 Sebab orang kusta kalau disentuh oleh kita, kita najis. 因为如果我们触摸了不圣洁的，我们就染上了不圣洁。 Tapi Tuhan Yesus menyentuh orang kusta sembuh. 但是主耶稣触摸犯马蜂病的人，他就好了。 Kekudusan Allah adalah sifat yang paling utama di dalam diri Allah. 上帝圣洁是在他的属性当中最突出的。 Apa yang membedakannya dengan yang lain itu adalah kekudusan Allah. 是什么？上帝和别的神不同，就是他的圣洁。 Saudara ingat Yesaya ketika bertemu dengan Tuhan Allah dalam hadiratnya. 我们记得，当以赛亚遇见上帝的时候， Malaikat serafim itu punya 3 sayap, 3 pasang. 1 pasang untuk menutupi muka mereka. 天使他们有3对的翅膀，一对是要遮盖他们的脸， 1 pasang untuk menutupi kaki mereka. 还有一对翅膀要遮盖他们的脚， 1 pasang untuk terbang. 还有另外一对翅膀用来飞翔。 Jadi mereka tidak memandang Allah. 所以他们不能看上帝。 Lalu mereka berseru, suci, suci, suci. 然后他们呼喊圣在，圣在，圣在。 Itu lagu Gepemri, 这就是我们所唱的。 diambil Gepemri. Dia menghajar kita dengan tujuan supaya kita berbagian dalam kekudusannya. 上帝管教我们，使我们在他的圣洁上有份。 Nah, saudara, kita bisa melihat alasan kenapa sampai nanti 12:14, kejarlah kekudusan. 我们在这里就看到理由，到接下去说，我们要追求圣洁。 11, saudara-saudara. 第11节， Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. 一起读：凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那精炼过的人结出平安的果子，就是义。 Saudara mungkin pernah melihat WA,
anak kecil yang dilatih pingpong ya di Cina ya. 也许大家都看过视 Tok 频， tok tak tok gitu ya. 在中国怎么样来训练小孩子打乒乓球？ Yang menyedihkan adalah bagian di mana anak kecil itu nangis. 我们看到这个孩子练到哭，我们觉得很可怜。 Sambil nangis begitu. 他练得太累了，哭， Tapi dia main terus. 但是还是要继续下去训练。 Lalu pelatihnya tega. 他的教练我们看到很忍心。 Lalu ada bagian memperlihatkan dia jadi juara dunia. 但是接下来我们看到视频里说，这个孩子成为了世界冠军。 Suatu didikan pada saat diberikan tidak mendatangkan sukacita. 反管教的是当时不觉得快乐， Tetapi duka cita. 反觉得愁苦。 Tapi duka cita itu menghasilkan buah kebenaran. 但是这个愁苦后来却为那精炼过的人结出平安的果子， Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. 就是义。 Saudara lihat dua hal itu tadi ya, damai, kekudusan. 我们看到有两件事：平安和圣洁。 Masih mengikuti ya saudara, baca 12-13 ya. 我们再 12-13. 继续下去，第12 Ini 节， adalah dorongan final ya. Mari kita baca 这 sama-sama 是 1, 最 2, 后的 3. 激励。 1, 2, 3. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. 13节，所以你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来，也要为自己的脚把道路修直了，使瘸子不致歪脚，反得痊愈。 Saudara-saudara, ini adalah satu gambaran dorongan dari ayat 1 tadi sampai ke puncaknya di 13 gitu ya. Ayo, tetap semangat. 这是从第1节开始推动我们，一直到这里，到达了顶峰，要推动我们加油。 Ya, jayo ya dalam bahasa itu ya. Tadi saya mau ngomong jayo, udah ngomong duluan ya. Jayo gitu ya. Ayo semangat. Gitu. 大家要加油，继续加油。 Kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah, luruskan jalan. 把下垂的手、发酸的腿挺起来，继续走。 Nah, saudara-saudara, ayat kita itu adalah gambarannya seperti itu. 我们读的这些经文描绘好像是这样。 Maka ketika kita masuk kepada ayat 14 kita mengerti. 那么进入了第14节，我们就明白， Berusahalah hidup damai dengan semua orang. 你们要追求与众人和睦， Kejarlah kekudusan. 并要追求圣洁。 Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 非圣洁，没有人能见主。 Jadi saudara-saudara berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. 所以弟兄姐妹们，我们每一个人都必须在上帝要我们所行的这个信心道路上殷勤的追求。 Adakah beban atau dosa yang begitu merintangi kita di dalam perjalanan? 在我们的道路上有没有各样重担和容易缠累我们的罪？ Tanggalkan itu. 这一些都要脱下。 Arahkan mata kita kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman, membawa iman kita kepada kesempurnaan. 我们要定睛仰望耶稣，他要带领我们的信心进入完全。 Biar hati kita selalu ingat Dia yang sudah menderita bagi kita terlebih dahulu. 让我们的心时刻思念耶稣，他已经为我们受苦受死了。 Kalau kita mengalami penderitaan, 如果我们受苦， ingatlah itu didikan Tuhan bagi kita. 我们要记得那是上帝给我们的管教。 Didikan yang membawa kita menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. 这管教是要让那精炼过的人结出平安的果子，就是义。 Didikan yang membuat kita supaya berbagian di dalam kekudusannya. 这个管教是我们在他的圣洁上有份。 Oleh karena itu perintah akhir yang terakhir itu,
kejarlah, berusahalah hidup damai dengan semua orang ini, horizontal. 所以最后的劝告告诉我们，你们要追求与众人和睦，这是平行的，很像的和别人的关系。 Dan kejarlah kekudusan, vertikal. 还有书向的，就是要追求圣洁。 Saudara, terakhir adalah masalah peringatan. 最后是给我们的警告。 Saudara-saudara, peringatan ini bagi saya sangat menyedihkan kalau kita jatuh di dalamnya. 这些警告，如果我们跌倒了，不小心跌倒了，是非常的悲惨的。 Saya bacakan. 请听我读。 Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Silakan. 第15节，又要谨慎，恐怕有人设了神的恩，恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。 Janganlah ada orang yang menjadi cabul dan yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. 16节，恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的，他因一点食物，把自己长子的名分卖了。 Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika Esau hendak menerima berkat, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. 17节，后来想要承受父所祝的福，竟被弃绝。虽然好苦切求，却得不着门路，使他父亲的心意回转，这是你们知道的。 Saya kalau ingat cerita Esau itu sedih sekali ya. 我如果想起以扫的故事，我觉得很悲伤。 Dia pulang dengan begitu girangnya, sudah masak, berburu dan masak. Bapak, ini saya datang. 他很高高兴兴的打猎回来了，煮了美味，告诉给他的爸爸：“爸爸，我来了。 Kamu siapa? ”爸爸却问他：“你是谁？” Aku Esau. 我是以扫。 Loh, tadi siapa? 那刚才是谁啊？ Tadi saya sudah mengucapkan berkat. 刚才我已经祝了福， Lah masa nggak ada berkat yang lain, Bapak? 爸爸没有别的福给我吗？ Engkau akan terbuang jauh. 你将被弃 Itu 绝。 kalimat-kalimat dari Yakub. 这是雅各所说的， Ishak. 这是以撒所说的。 Karena Esau itu menjual hak kesulungannya. 因为以扫已经把他长子的名分卖了， Dia memandang rendah hak kesulungannya. 他看清他长子的名分和权利， Dan tidak ada kesempatan untuk mendapatkannya. 现在他再也没有机会拿回来了。 Yakub mengerti hal itu, saudara. 雅各明白这件事， Meskipun caranya tidak bagus dan tidak boleh ditiru. 虽然他用狡猾的方法，我们不可以效法他。 Tapi Yakub berubah ketika dia mau bertemu dengan Esau, dia takut. 所以后来雅各要见到以扫的时候，他心里很害怕。 Dia bergumul dengan seorang malaikat. 他和一个天使在那边打斗， Malaikat Tuhan sebenarnya ya. 就是上帝所派来的使者。 Dan Yakub itu memegang kakinya itu, aku tidak mau melepaskan engkau 雅各都紧紧抓住天使的脚不放。 sebelum engkau memberkati saya. 如果你不祝福我，我就不放你走。 Mulai hari ini namamu bukan Yakub, 从今天开始，你不再叫做雅各， namamu adalah Israel. 你要叫做以色列。 Di situ perubahannya. 感谢主。 Jadi saudara-saudara, berusahalah hidup damai dengan semua orang. 所以弟兄姐妹们，你们要追求与众人和睦， Kejarlah kekudusan itu. 并要追求圣洁。 Kiranya kita diberkati Tuhan dengan ketekunan iman.
愿上帝赐福我们每一个人都有这个信心的追求， keberanian untuk menanggalkan dosa, 我们有勇气弃绝罪， ketetapan hati untuk terus menatap Tuhan kita Yesus Kristus. 我们坚定信心，定睛仰望我们的主耶稣。 Dialah yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. 他要带领我们的信心创始成终。 Kuduslah kamu sebab Tuhan itu kudus. 你要圣洁，因为上帝是圣洁的。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Minta AI berdoa boleh. Bapa di surga, kami berterima kasih. 天父，我们感谢你， Firman-Mu mengingatkan kami untuk hidup damai dan mengejar kekudusan. 你的话语提醒我们要和众人和睦，并且要追求圣洁。 Jikalau kami dalam kehidupan Tuhan ada dosa yang begitu merintangi kami, 主啊，若是在我们生活当中有拦阻我们的罪， Tuhan hari ini lepaskanlah kami dari ikatan itu. 主啊，求你今天释放我们，脱离这些捆绑。 Biarlah bara api Tuhan yang menyucikan hati kami. 愿主的炭火来洁净我们的心。 Jikalau dalam perjalanan iman kami matanya tertuju kepada hal yang lain, 若是在我们的信心道路上，我们的眼睛已经偏离了 biarlah 别的东西， mata hati kami tertuju hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. 求主帮助我们，使我们重新定睛仰望我们的主耶稣基督， Engkaulah yang membawa iman kami kepada kesempurnaan. 因为你是我们信心创始成终的主。 Jikalau dalam perjalanan iman kami mengalami perjalanan yang tidak menyenangkan, 若是在我们的信心道路上，我们遭遇了不愉快的事情， Tuhan kasih karunia-Mu melingkupi kami, 愿你的恩惠慈爱护庇我们， memagari kami, 愿主教导我们， menjauhkan kami dari putus asa, 让我们可以远离灰心丧胆， dan memberi hati kami tetap memandang kepada Tuhan yang mendidik kami di dalam kebenaran. 保守我们常在主的爱中。你要教导我们在你的真理上。 Tuhan, Engkaulah yang menopang umat-Mu 主啊，你扶持你的子民， dan memberkatinya. 并且赐福他们。 Demi Kristus Tuhan kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Mohon kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk senantiasa tekun dalam iman dan senantiasa mengobarkan semangat kita untuk mengejar kekudusan hidup. Mari kita meresponi firman Tuhan, kita naikkan pujian KPPK 141, Roh Allah Maha Hidup. Bye.
kita saksikan ada warta sinode di minggu kelima ini. Selamat hari Minggu saya ucapkan, saya Pendeta Timotius Sipur, Sekretaris Sinode GPMBRI, mengucapkan salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat GPMBRI di seluruh Indonesia, baik yang ada di Jabodetabek, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jawa, Bali, Batam, Nias, dan Manado. Patut kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai kita hingga pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, minggu ini adalah minggu kelima dan merupakan agenda sinode, yaitu tukar mimbar, di mana diambil tema kejarlah kekudusan yang diambil dari surat Ibrani pasal 12 ayat 14. Pesan ini agar kita semua sebagai jemaat GPMBRI, umat Tuhan yang senantiasa untuk menjaga hidup kita agar tetap hidup kudus. Karena tanpa kekudusan, firman Tuhan berkata, kita tidak bisa akan melihat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Sinode GPMBRI sudah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, tim dari Sinode telah mengunjungi Klasis Kalimantan Timur, di mana di situ diadakan sidang klasis dari tanggal 16 sampai tanggal 17 dan sekaligus pelantikan pengurus klasis baru periode 2024-2029. Dan yang terpilih pada saat itu Pendeta Bambang Lego Wibowo sebagai ketua klasis yang baru periode 2024-2029. Dalam bulan ke depan ini, di mana Sinode juga akan mengadakan kunjungan ke Kalbar, di mana di sana akan melantik pengurus klasis. Di sana ada 4 klasis di Kalimantan Barat dan sekaligus akan dilantik bersama-sama pada tanggal 29 Oktober 2029 di Geraha GPMBRI Pontianak. Setelah itu pada tanggal 30 Oktober 2024, di mana tim Sinode akan melanjutkan perjalanan ke Tayan untuk melantik pengurus Yayasan Cahaya Harapan periode 2024-2029. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mendukung di dalam doa untuk kegiatan Sinode yang terus berlangsung. Dan demikian juga pada bulan November ini, di mana tim Sinode juga akan berangkat ke Lombok dalam rangka pentabisan pendeta yang ada di Lombok. Dan kiranya semua itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu kami sebagai pengurus Sinode berharap dan mohon dukungan doa dari seluruh jemaat dimanapun berada di seluruh Indonesia, agar setiap program yang sudah dicanangkan, yang sudah disiapkan dapat berjalan dengan baik, dan sehingga pada tahun ini dapat menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diagendakan. Akhirnya marilah kita tetap sehati, sepikir, dan terus melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan sesuai dengan gereja kita, pemberita Injil. Dan marilah kita terus memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang. Demikian warta sinode yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jemaat persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur, Engkau mengizinkan kami hadir di ibadah ini. Terima kasih Engkau sudah mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak akan bisa hidup kudus, kami tidak akan bisa melaksanakan kehidupan kudus tanpa pertolongan-Mu, tanpa Roh Kudus. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu dan pimpinan-Mu dalam sepanjang umur hidup kami, memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Tolong kami sehingga kami tidak mencemarkan nama-Mu, baik ke pribadi, keluarga, kehidupan, pelayanan. Kami sungguh-sungguh dapat menyatakan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk keluarga almarhum Tunse yang dipanggil Tuhan pulang ke surga. Kami berdoa untuk keluarganya, kami berdoa mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga. Khusus kami menyerahkan akan ibadah perkampungan yang dilaksanakan. Mohon Tuhan pimpin dan sertai. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau adalah Allah yang senantiasa bersama kami. Kami menyerahkan sidang raya sinode yang dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan program-program sinode yang akan dilaksanakan sepanjang tahun ini. Mohon Tuhan sertai, mohon Tuhan pimpin. Dan biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, untuk melaksanakan amanat misi-Mu. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga ingin menyerahkan sekali lagi seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan sertai, mohon Tuhan pimpin. Dan biarlah segala yang kami lakukan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Demikianlah kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama membacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi kuduskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Segala apa yang kita punya, semua itu adalah anugerah Tuhan. Dan jikalau kita mampu melaksanakan pelayanan kita di keluarga, di masyarakat, dan di gereja, itu juga karena dimampukan dan diizinkan oleh Tuhan. Mari kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Sembari memberi persembahan, kita naikkan pujian dari KPPK 282, bukan aku, namun Kristus Tuhanku. Permuliaan
kami dalam kerajaan surga. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Tuhan, kami sadar dan kami tahu bahwa Engkau terlebih dahulu memberkati kami sehingga kami dapat memberikan persembahan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kehidupan yang bercukupan, Engkau memberikan kesehatan, dan Engkau memimpin hidup kami selangkah demi selangkah. Tapi Tuhan, kami juga sadar Engkau juga mengizinkan kesulitan yang kami hadapi, karena Engkau ingin mendidik kami supaya kami melihat betapa rapuhnya kami, tetapi Engkau membimbing kami menuju kekudusan-Mu. Tuhan, kami bersyukur semuanya ini karena Engkau mengasihi kami adalah anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kami. Amin. Sidang jemaat yang berbahagia, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. 但愿天父奇妙的慈爱，主耶稣基督不改变的平安，圣灵的感动与带领，常与你们众弟兄同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang kekal, pertolongan, penghiburan, dan kuat kuasa Roh Kudus beserta sidang jemaat dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk. Shalom saudara-saudara semua. Ya, kita akan memperhatikan beberapa pengumuman ya. Ada berita suka dan ada berita duka. Kita kasih yang sukacita ya. Di tengah-tengah kita ada rekan-rekan kita yang baru datang dari jauh ya, berkunjung ke Indonesia. Berdoa itu saya panggil dan berdiri aja di tempat ya supaya jemaat mengenalnya ya. Ibu Vivi Surya dan juga Bapak Suhendra Wijaya, silakan berdiri di tempat, kita memberikan sambutan ya. Terima kasih, kita senang sekali Cici dan Koko bisa bergabung bersama kita ya, beribadah bersama. Dan juga ucapan terima kasih kepada Pendeta Saleh Ali dari GPMBRI Kelapa Gading yang telah menyampaikan firman Tuhan di gereja kita di dalam kebaktian umum hari ini dan dalam rangka tukar mimbar Sinode GPMBRI. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, keluarga dan kehidupan Bapak. Dan berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak Hendra Haryanto, suami dari Ibu Lili Susanto dan papa dari John Calvin dalam usia 60 tahun pada hari Sabtu 28 September. Jenazah disemayamkan di rumah duka Husada, lantai dasar ruang AB, A dan B. Ibadah kedukaan, ibadah penghiburan dimulai pada minggu ini nanti malam pukul 7:30. Dan ibadah tutup peti dilakukan pada hari Senin juga pukul 7:30 malam. Dan ibadah pelepasan pada hari Selasa 1 Oktober jam 9. Dan selanjutnya jenazah akan dikremasikan di krematorium Tabita Ukrida lantai 8 jam 12 siang. Dan seluruh ibadah dilayani oleh GPMBRI Kemurnian.
Seluruh majelis berserta jemaat juga ikut berduka cita, dan kiranya Roh Kudus boleh memberikan penguatan dan juga penghiburan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kita akan ke persekutuan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah berumur 55 tahun ke atas, diundang oleh Komisi Simeon Hana untuk mengikuti persekutuan pada Jumat 4 Oktober jam 10 pagi di ruang Aula GPMRI Kemurnian. Dan firman Tuhan dengan tema "Apakah engkau sungguh percaya Yesus?" akan disampaikan oleh Guru Injil Yemima Ayu. Pada hari yang sama, pada malam hari, Komisi Pria atau Sunodia mengundang para pria yang ada di GPMRI Kemurnian untuk bersekutu bersama-sama jam 7 malam. Ya, jadi diawali dengan makan malam jam 7 di Wisma Jesselyn di lantai 3. Ya, para pria, bapak-bapak ataupun belum menikah pun boleh datang. Ya, firman Tuhan temanya dikuasai hawa nafsu, akan disampaikan oleh Pastor Dennis Gunawan, ya, mengundang para pria untuk hadir. Dari ibadah dan musik, bulan Oktober adalah bulan musik gerejawi di gereja kita, dan oleh karena itu pada hari itu, pada Minggu 27 Oktober pukul 11 atau setelah KU2 akan diadakan Hymn Singing Festival. Ini bukan lomba, tetapi satu kesaksian melalui pujian-pujian yang akan di-sharingkan oleh mereka yang ingin memuji Tuhan. Ya, jadi siapa saja boleh, dari anak-anak sampai orang dewasa boleh ikut serta. Dan festival ini terbuka untuk segala umur. Untuk pendaftarannya, saudara-saudari bisa mengisi data diri yang ada di poster yang ada di dinding samping lift lantai 1 Wisma Jesselyn. Seberang tuh ada tertempel, ya. Di sana ada tulis nama, kemudian mau nyanyi solo atau nyanyi grup. Nyanyi grup itu artinya lebih dari satu orang. Boleh berdua, boleh. Bertiga boleh nggak boleh. Berempat boleh nggak boleh, ya. Jadi bisa daftarkan nama di sana. Dan lagu yang dinyanyikan adalah lagu rohani, ya, lagu gereja, ya. Mau lagu kontemporer, mau lagu KPPK, silakan. Dan ketika pilihlah lagu yang benar-benar istilahnya berbicara kepada Bapak Ibu di dalam pergumulan, ya. Jadi misalnya ketika saya bergumul, saya ditegur oleh lagu ini, atau ketika saya sedih, saya dihibur dengan lagu ini, ya. Cerita sedikit, ya, bagikan kepada kita semua supaya kita semua juga memuji Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara. Pendaftarannya sudah dibuka sejak minggu lalu dan akan ditutup 13 Oktober, ya. Dan juga pendaftaran terbatas sampai kuota maksimal, ya, maksimal sesuai dengan jumlah dari apa formulir itu, ya. Dan kita mau lihat untuk e-poster minggu depan. Nah, ini sebelum lagi. Ini yang tadi saya bilang, ya, di situ ada nama, ada solo atau grup, judul lagunya, iringannya mau pakai -1 atau mau minta para pianis di gereja kita juga boleh, ya. Kemudian nomor HP, ya simple, ya, siapa saja boleh. Mau yang biasa ikut nyanyi melayani boleh, yang belum pernah juga boleh, ya. Kita bersama-sama memuji Tuhan. E-poster untuk minggu depan temanya adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat oleh Pendeta Dani Christopher, dan pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah istirahat adalah salah satu ekspresi iman? Menurut Anda, apakah istirahat adalah salah satu ekspresi iman? Biarlah kita boleh merenungkannya sepanjang minggu ini dan kita mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan untuk kita. Demikian warta kita pada minggu ini. Kita akan menutup ibadah ini dengan kita bersama-sama kita berdoa teduh.